लौड़े ये क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गान की जिसके मुझको स्कूल में भर्ती करवाए। अब कहने के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन हमारे टीचर लोग साले खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के है व्हाट्सएप डॉग ऐसे बात नहीं करते थे। क्या भौंक रहा है तेरा लंड आजकल, हाँ, ऐसे गले मिलते थे। किसी तरह रट्टा मार मार के 10 तक पहुंचे। फिर पता चला कि जिंदगी में सफल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली के वॉचमैन भी हमसे पूछते थे, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी, भाग बहन तुमको क्या करना। इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम तक पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते हुए देखा है, वो तो सिर्फ यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसे ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. কি ইংলিশ 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 লাগিয়ে রেখেছিস বে। 4 বছর বয়স ছিল আমার যখন আমার বাবা জবলপুরে একটা মিষ্টি দোকানে কাজ করতেন। নিজে তো কখনো স্কুলে যায়নি, সেজন্য নিজের পোঁত ঘষে ঘষে আমাকে স্কুলে ভর্তি করানো। এখন কথা হলো ওরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল, কিন্তু আমাদের টিচাররা নিজেরাই বাংলায় কথা বলতো। আমাদের স্কুলের ছেলেরা ইউ হোয়াটসঅ্যাপ ডগ এরকম করে কথা বলতো না, কিরে কাল রাত্রেবেলা কতবার হেলালি, এইভাবে কথা বলতো। কোনোভাবে চোতা মেরে মেরে 10 পর্যন্ত এলাম। তারপর দেখলাম জীবনে সফল হওয়ার জন্য একটাই রাস্তা আছে, সেটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং। সবাই এটা বলতো, মা বাবা, টিচাররা, সারা গলির ওয়াচম্যানও আমাদের জিজ্ঞেস করতো, কি গো বাবু কেমন প্রস্তুতি চলছে, ধর বোকা চোদা তোর বাপের কি। এই জন্য আমাদের স্কুলের ছেলেরা আমরা সবাই পৌঁছে গেলাম বকরির মতো, মে IIT, মে NIT। আরে যে ছেলেটা নিজের বাবাকে জিলিপি পাকাতে দেখেছে, সেটাই তো ভাববে না জীবনে পয়সাটাই সব কিছু। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teacher, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो मादर चोत तो सुन। उसके बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिया। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल बाद जब यहाँ आया तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हा हवा में ऑक्सीजन की मात्राएं बढ़ जाती है। और इन सारे कॉलेज की लड़कियां इस इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपनी जीवनसाथी.com मान चुकी है। तुझे क्या लगा? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी इंग्लिश पर काम करूं, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करूं। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एजुकेशन सिस्टम बैठा के रखे हो, जिसमें हर साल 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गान मार के रखी है हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग, फिर हम लोगों का पर्सपेक्शन लगा देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अबे साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आते हैं, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना अंग्रेजी बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहते हैं वैसे। पर टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए, लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश को छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आती है तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। It is not that we cannot speak English, sir. We are just very conscious of our diction and our pronunciation, and we are not confident to speak in front of anyone else. If the curriculum was a little bit diverse, if the engineering colleges of our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that just mass producing robots by killing their dreams, handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the lights of which exist only in our country. ये लो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization? 10 পর 2 বছর লেগে গেল এই কলেজে ঢোকার জন্য, কোচিংয়ে কাটিয়ে দিলাম। না কিছু খেললাম, না কিছু শিখলাম। 2 বছর পরে যখন এখানে এলাম, তখন দেখলাম বড় স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন ইংরাজিতে কথা বলে, তখন মরা ফুলও জ্যান্ত হয়ে যায়, মরা মানুষ পর্যন্ত জ্যান্ত হয়ে যায়। আর এই কলেজের সব মেয়েরা ইংরাজি বলা ছেলেগুলোকে নিজের গলার মঙ্গলসূত্র বানিয়ে ফেলেছে। তোর কি মনে হয়? আমার কখনো মনে হয়নি যে আমি নিজের ইংরাজির উপর কাজ করি, নিজের পার্সোনালিটির উপর কাম করি। কিন্তু এই চুটিয়া ইন্ডিয়াস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের যে এডুকেশন সিস্টেম বসিয়ে রেখেছেন, যেখানে প্রত্যেক বছর 10টা করে সাবজেক্ট, প্রত্যেক সাবজেক্টে থিওরি, প্র্যাকটিক্যাল, ভাইভা, এক্সটার্নাল, ইন্টারনাল, ল্যাব ওয়ার্ক, অ্যাসাইনমেন্ট, থিসিস, পিছন মেরে রেখে দিয়েছে আমাদের। মাসের পর মাস গা ধুতে ভুলে যাই আমরা, তারপর আমাদের উপর চাপিয়ে দেন যে আমরা ইংরাজি বলতে পারি না, আমরা এইভাবে থাকতে চাই। আরে বছরে একবার কালচারাল ফেস্টিভ্যাল আসে, একবার, তার জন্য প্রফেসরের কাছ থেকে ভিক্ষে চাইতে হয়। इंग्राजी ना बोले मेয়েদের পিছনে না লেগে
কে এরকম কাণ্ড থাকতে চায়? সময় কোথায় এইসব শেখার? লেগে পড়ে আছি কোডিং শিখতে, তিনটে ভাষা শিখছি আলাদা আলাদা ইংলিশ ছেড়ে। কিন্তু যখন প্লেসমেন্টের সময় আসে তখন সবার অ্যাপটিটিউড চাই, ইংরাজি স্পিকিং চাই। Not that we cannot speak English, sir. We are just very conscious of our diction and our pronunciation, and we are not confident to speak in front of anyone else. If the curriculum was a little bit diverse, if the engineering colleges of our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory, just mass-producing robots, killing their dreams, handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview with the lights of which they exist only in our country. নিন স্যার, বলে দিলাম আরও 4টে লাইন ইংরাজিতে। এবার বলুন, আমি কি আপনার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির যোগ্য? Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization? বাবা চোদা, তুই এখনো জিজ্ঞেস করছিস তুই আমার কোম্পানির যোগ্য কিনা? Music